बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। एक बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसका आगाज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट देना तो जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इलेक्शंस के केस के हवाले से जो प्रोसीडिंग कर रही थी, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा जी कि 11 फरवरी सन 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने कहा जी कि अटॉर्नी जनरल एक मीटिंग अरेंज करवाएं बिटवीन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो मीटिंग हुई भी है। तो पहले जो तारीख आ रही थी वो 11 फरवरी 2024 की आ रही थी, लेकिन अब हतमी जो तारीख इस वक्त आ गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर ममलिकत की मीटिंग के बाद, वो 8 फरवरी 2024 है, यानी कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब क्या जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो इंतखाबात का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो इस तरीके से इंतखाबात कराए जाएंगे, उससे मुतमिन होंगी या फिर इस इंतखाब पे उंगलियां उठने जा रही हैं। एक तो ये बात करेंगे। दूसरा ये कि क्योंकि कल केस दोबारा लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को कल आगाह किया जाएगा कि तारीख के हवाले से इत्तफाक हो गया दोनों में। एक और चीज़ जो मैं सोच रहा था, वो आपको याद होगा कि जब निगरान सेटअप आ रहा था वफाक में, उस टाइम पे राजा रियाज जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे पीडीएम के दौरे हुकूमत में, उन्होंने कहा था कि 15 फरवरी से कोई हफ्ता पहले या कोई हफ्ता बाद इंतखाबात हो जाएंगे। और तभी उस वक्त बहुत एक अनसर्टनिटी की सी सिचुएशन थी, कोई पता नहीं लग रहा था कि इंतखाब होते भी हैं या नहीं होते हैं। आइन का तकाजा तो है कि 90 दिन में होने चाहिए, तो फरवरी की डेट राजा रियाज क्यों दे? लेकिन जो उन्होंने कहा था कि 15 फरवरी से हफ्ता पहले या हफ्ता बाद, ठीक उसी तरह हफ्ता पहले 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट का ऐलान हो गया। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि राजा रियाज साहब के पास क्या गिदड़सिंगी थी कि जब किसी को भी नहीं पता था कि इलेक्शंस इस डेट में होंगे, तो उन्होंने बता दिया था कि तो एक तो इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे, दूसरा सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन गरीदा फारूकी, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इफ आई मे स्टार्ट विद द लेडी फर्स्ट, गरीदा, क्या तज्जिया आपका? इलेक्शन की डेट तो अनाउंस हो गई है, इलेक्शंस अब होने जा रहे हैं, तो यानी कि वो जो एक अनसर्टेनिटी थी कि इंतखाब होंगे या नहीं होंगे, वो तो खत्म हो गई। ये तो आ गई बात सामने कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन अब इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या होगी अवाम की नजर में, गिवन द फैक्ट कि जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है पिछले काफी अरसे से? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। इलेक्शंस की डेट आ गई है। सवाल मेरे पहले 2-3 हैं इस इलेक्शंस की डेट आने के हवाले से। पाकिस्तान में इदारे अपना अपना आईनी और कानूनी काम क्यों नहीं करते खुद से? इलेक्शन की डेट देना ईसीपी का काम था। सियासी जमातें बार बार मुतालबा कर रही थी, लेकिन ईसीपी मुसलसल अभी कल तक, चंद दिन पहले तक, जब तक उसने निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की ईसीपी ने, तब तक तारीख नहीं आई। सिर्फ ये कहा जी मुकर्रर वक्त पे होंगे। सियासी जमातें मुतालबा कर रही थी कि जी आप डेट दे दें। ईसीपी का काम था कि वो डेट दे देता, क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो मारूजी हालात थे, जितना इंतशार था, जितना खलिफशार था, बल्कि अभी भी है, जितनी गैर यकीनी थी, इबहम था, अभी भी कहा जा रहा है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हो रही थी, कि जब तक 11 फरवरी की बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी हमें नहीं लगता कि 11 फरवरी को भी इलेक्शंस होंगे, क्योंकि सदर ने अभी चंद दिन पहले कहा, उनके मुताबिक कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तो जब इतनी कंफ्यूजन मौजूद हो एक लीगल और एक रेगुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हवाले से, उसमें ईसीपी का काम था कि वो डेट अज खुद दे देता। ईसीपी ने अपना काम नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टीज को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप किया, तो उसके नतीजे में ईसीपी ने डेट दी है। तो ये इदारों का इंटरफेयर क्यों करना बनता है? जब तक इदारे अपना काम खुद नहीं करते रहेंगे, तब तक खला पैदा होता रहेगा और दीगर इदारे इंटरफेयर करते रहेंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि ईसीपी की वहां पे तलबी होती और वहां जाके इलेक्शन कमीशन देता सुप्रीम कोर्ट को डेट। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हिदायत करता कि जी आप जाके सदर से मुशावरत करें। उस वक्त भी ईसीपी ली तो लाल से काम ले रहा था और क्या था जी हम मजाज नहीं हैं।
सदर से मुशावरत के। हम तो खुद मजाज हैं कि हम जाके डेट दे दें, बट चूंकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो भी एक लेजिटिमेट और लीगल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए कब तक चलती रहेगी? इससे पहले पंजाब और केपी के इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, फॉरगेट अबाउट इट की डिबेट क्या थी, कि वो वैलिड था कि नहीं था, असेंबलियां तोड़ना कि नहीं तोड़ना, मामला सुप्रीम कोर्ट तक में जाना पड़ा। तो ये कब तक हमारे इदारे अपना काम नहीं करेंगे और किसी और इदारे की तरफ देखते रहेंगे, फिर उस इदारे को इंटरफेयर करना पड़ेगा, फिर आप सवालात उठाएंगे कि जो मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं होती। चले खैर, बहरहाल इलेक्शंस की डेट आ गई, 8 फरवरी आ गई, सदर ने वैलिडेट कर दी। अच्छी बात है कि सदर ने इसमें कोई रुकावट, कोई रखना नहीं डाला। हालांकि सदर कह सकते थे कि वो 90 डेज का तो लेटर वो पहले लिख चुके हैं और बता चुके हैं गिनती करके चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के मुताबिक। चीफ जस्टिस के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क थे, कम से कम सदर की गिनती तो ठीक है, लेकिन बहरहाल वो एक तंजिया मामला था, एक ऑन अ लाइटर नोट था। बट चले, अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है कि सदर ने इसमें कोई रखना, कोई रुकावट नहीं डाली। इबहम अब खत्म हो गया। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। क्रेडिबिलिटी जी। अब से नजर आना शुरू हो जाएगी। इससे पहले जो भी थे उनको सिर्फ सियासी बयानात के तौर पे लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा है, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा है, और दोनों जमातों को अब शिकवा है कि मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ को ओवर द बोर्ड जाके फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो अब घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। ये है घोड़ा, ये है मैदान। सब अपने अपने घोड़े मैदान में दौड़ाएं, और जो भी अवाम को रिझा लेगा और अवाम को अच्छे ख्वाब दिखा देगा। पाकिस्तान के अवाम तो हमेशा ख्वाबों पे चलते हैं ना, हमेशा उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं, सब्ज बाहों के ख्वाब दिखाए जाते हैं, तो इस बार भी ख्वाब दिखाएंगे। तो अब से, आज के दिन से या कल के दिन से, हम देखना शुरू करेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को जलसे की इजाजत है, किसको नहीं है, किसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि 2018 में आपको याद होगा, 2 दिन पहले तक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, इलेक्शन से 2 दिन पहले, 25 मई से पहले पहले नून लीग के उम्मीदवार टिकटें वापस कर रहे थे, उनके उम्मीदवार बैठ रहे थे। ये कैसे हो रहा था? जाहिर है कि दबाव पे हो रहा था ना, जो बाद में एस्टैब्लिशमेंट ने, उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट ने एडमिट नहीं किया। अब देखना ये है, और अब ना सिर्फ इस पॉलिटिकल प्रोसेस, इस इलेक्टोरल प्रोसेस, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का भी इम्तिहान है। एस्टैब्लिशमेंट पहले ही ए पॉलिटिकल है, कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जो भी फेस कर रहे हैं, अपनी करने पे फेस कर रहे हैं। चेवन पीटीआई पे जो मुकदमात है, अदालत में है। अदालतें अगर समझती हैं कि उनको रिलीफ देना चाहिए, जमानत हो जानी चाहिए, सजाएं मुअत्तल हो जानी चाहिए, सौ बिस्मिल्लाह, अदालत का फैसला होगा। चेयरमैन पीटीआई बाहर आए और लड़े। लेकिन अगर अदालतें समझती हैं कि नहीं, उनके जराइम ऐसे हैं कि फिलहाल उनको रिलीफ नहीं मिल सकता, तो फिर ज़ाहिर है चेयरमैन पीटीआई बिहाइंड द बार्स रहेंगे। और पीटीआई के वो लोग इसके ऊपर जो हम आते हैं, रियासत अभी में, डिस्कशन करते हैं इस हवाले से पाकिस्तान की अदालतों पे या अदालती और कानूनी निज़ाम पे या जुडिशरी का ओवरऑल एज एन इंस्टीट्यूशन जो रोल है इसके ऊपर पिछले 75 साल की एक तारीख है, उसको भी सर्टनली इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट बिफोर दैट I'd like to go to अहमद अवैस साहब। अवैस साहब, ये जो बात हो रही है कि इंतखाबात की तारीख दे दी गई है और अब इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में, एक आर्टिकल मैं कल भी अपने शो में डिस्कशन कर रहा था, सुहेल बड़ाइच साहब ने भी लिखा था। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि क्योंकि अब बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर था कि डेमोक्रेटिक फेस होना चाहिए हुकूमत का पाकिस्तान में, इस वजह से मामलात कुछ तय हो गए। और सोहेल साहब ने तो जो आर्टिकल लिखा उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी पीएमएलएन को 70 से 80 सीटें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को 7 से 65 मिलेंगी, वजीर आजम पीएमएलएन का होगा, सदर पीपल्स पार्टी का होगा। जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट भी आया कि हम नवाज शरीफ को वजीर आजम इस बार नहीं बनने देंगे, शहबाज को तो बनने दिया था। तो एक तासुर ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला तय हो गए हैं। और फिर इस सारी चीज को अगर मियां नवाज शरीफ की वापसी से जोड़ा जाए और जिस तरह से उनके वापस आने के बाद उनके केसेस के हवाले से तो चलो मामला आगे बढ़े, लेकिन अब इलेक्शन की डेट भी आ गई है। तो पीटीआई को तो गिला है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो पीटीआई आने वाले इंतखाबात को कैसे देख रही है, क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि इलेक्शन की जो सूरत हाल पैदा हो रही है अभी, मेरे ख़्याल में बजाय से कि माजी की हम लकीर पीटें, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। समहाउ डेट अब इलेक्शन की जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दी है 8 फरवरी की, और वी मस्ट बी नाउ लुकिंग फॉरवर्ड कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो
پورے نیشنل لیول کے اوپر، اور پروونشل الیکشن جو ہیں وہ سب کے سب ہو جاتے ہیں. اگرچہ اس میں ڈیلے ہوئی ہے، بہت ڈیلے ہوئی ہے، اور دانستہ طور پر ڈیلے کی گئی ہے. میں تو چاہوں گا یہ کہ الیکشن وقت کے اوپر ہو جائیں، لیکن تمام وہ کردار جنہوں نے اس ڈیلے میں حصہ ڈالا ہے اور دانستہ طور کے اوپر ڈیلے کی ہے، ان کی سرزنش ہونی انتہائی ضروری ہے. اس لیے کہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ وہ یہ کھیل کھیلا جائے جو اس دفعہ ہوا ہے. اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا ہے، وہ نواز شریف فیملی خاص طور کے اوپر، اور جس طرح سے ان کے ساتھ ایک بالکل ڈیفرنٹ سلوک کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو وہاں سے بلایا جا رہا ہے جو کہ ایبسکونڈر ہے، جو کہ کانوکٹ ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو کچھ ہوا. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ان ساری باتوں کو چھوڑ کے ان کو ابھی بھی یہ سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ پرووائڈ کی جائے تمام پارٹیز کو. جو پارٹیز الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اس میں پی ٹی آئی شامل ہے، اور پی ٹی آئی اگر الیکشن میں شامل ہے اور لیگلی الیکشن لڑ سکتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو آپ سنگل آؤٹ کریں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ پولیس اور تمام ایجنسیاں جو ہیں ان کو الیکشن سے روکنے کی کوشش کریں، کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو ہراساں کیا جائے اور ان کے ساتھ ایک اسٹیپ مدرلی سلوک کیا جائے. یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں تاکہ ایک الیکشن جو ہے فیئر ابھی ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیا، ہو پاکستان کی. کیونکہ ابھی کچھ معاملات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یا پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت، یہ دونوں حوالوں سے پینڈنگ ہے. اور ابھی بھی یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بلے کے نشان کو بیلٹ پیپر پر نہ آنے دیا جائے. تو کیا اس طرح کے کوئی خدشات آپ لوگوں کو ہے کہ یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہ آ سکے آنے والے انتخابات میں؟ دیکھیے یہ تو ان کی یہ پوری کوشش تو ہے کہ وہ عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے نہ دیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر یہ جو کنوکشن اور یہ ہو رہا ہے اپیل کو ان کی سماعت نہیں ہو رہی ہے، ڈیلے کر رہے ہیں، یہ کوشش کی جائے. لیکن ان کی پارٹی کو الیکشن میں پارٹیسپیشن سے روکا نہیں جا سکتا تا وقت پارٹی کو بین کیا جائے. بین کرنے کا ایک بہت لمبا پروسیس ہے، وہ ممکن نہیں ہے، نہ وہ انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں بین کرنے کے لیے، اور وہ سپریم کورٹ کو فائنل فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر. اس لیے اگر وہ صرف ایگزیکٹو نے کرنا ہوتا، پی ڈی ایم کی حکومت نے کرنا ہوتا، کیئر ٹیکر حکومت نے کرنا ہوتا، یا کرنا ہوتا تو شاید یہ فیصلے ہو چکے ہوتے. لیکن یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے. ان کو حصہ لینا پڑے گا ان کو، لیکن ان کو ایکوالٹی بھی کریٹ کرنی پڑے گی، ہر صورت کرنی پڑے گی اس کے اوپر، ورنہ بالکل جو ہے یہ بہت بڑا کوشچن مارک جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو غریدہ، اس یہ جو نقطہ آپ نظر نے، سے میں یہ دیکھتا ہوں. جی میں، جی آپ اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو مکمل کر لیں، پھر میں غریدہ کی طرف سے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو صورتحال ہے اب اس وقت، یہ وقت ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا اس کو جی تو بھلایا جائے یا نہ بھلایا جائے، لیکن اب آئین کے اوپر اسٹرکٹلی پابندی کی جائے. جو آئین کہتا ہے، جو آئین کی دفعات ہیں اس کے مطابق چلا جائے. سپریم کورٹ ہو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، ایوری انسٹیٹیوشن، ایوری انڈیویژول، how high he may be, how low he may be, they all are subservient to the Constitution, they are under the Constitution. رول آف لاء کے کانسیپٹ کو لے کے آگے چل ہی نہیں سکتے اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ نہیں کریں گے. اور یہ کام سب سے زیادہ ضروری ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ انہوں نے آئین کے اندر قسم اٹھائی ہوئی ہے تمام جیسے ابان نے، اور لہٰذا ان کے لیے انتہائی یہ ذمہ داری ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے اندر جو کام اگر حکومت نہیں کرتی ہے تو وہ کریں، وہ بھی انڈر اوتھ ہیں، ان کو یہ کام پورا کرنا ہوگا. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے خاص طور کے اوپر پنجاب کی گورنمنٹ میں نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ میں
काकड़ साहब जी जो ठीक हैं, इनका देखिए कोई अहमद इख्तियार जो है वो आपकी केयर तरफ टेकर गवर्नमेंट। मैं वापस आता हाँ हूँ जी। जी आपकी तरफ। वरीरा बताइएगा कि एक तो जो अहमद अवैस साहब ने कहा कि जो इलेक्शंस में डिले हुआ है उसमें बुनियादी किरदार पीडीएम की हुकूमत का है, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से गिला कर रही थी और कह रही थी कि इदारे अपना काम क्यों नहीं करते। इदारे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पे है बुनियादी तौर पे, इसमें तो दूसरी कोई राय हो नहीं सकती। और है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतासिब होने के हवाले से भी बहुत बात करती गई, लेकिन जो बात वो पीडीएम की हुकूमत के किरदार की कर रहे हैं और खासतौर पे मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको इसके अंदर कोई नेक्सस नजर आता है कि जब तक कि मियां नवाज शरीफ साहब के माइंडसेट के हिसाब से लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार नहीं हो गई पाकिस्तान में, तब तक वो पाकिस्तान नहीं आए, और जब वो पाकिस्तान आ गए तब इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं और केसेस में उनको क्लीन चिट मिलती हुई भी नजर आ रही। देखिए बैरिस्टर शाम साहब कानूनदान आप देखिए हैं, बात मैं ये तो है, खैर कानून की ना तो प्रैक्टिशनर हूँ ना ही मुझे कुछ ज्यादा समझ बूझ है, सिर्फ हल्की सी एक स्टूडेंट हूँ। बट हैविंग सेड दैट, अगर इस मफरूजे को मान लिया जाए, इस प्रोपोजिशन को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो केस टेकअप किया है, क्या वो भी नवाज शरीफ की लेवल प्लेइंग फील्ड है? तो ये फिर आगे बातें कहीं से कहीं और निकल जाएंगी। मेरा ख्याल है कि ये किसी एक शख्स को नवाजने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया ये मामला। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लग चुकी थी एंड लेट्स रिमाइंड आवरसेल्व्स कि ये पिटीशनें गई थी जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब थे, और ये अब जाके टेकअप हुई हैं। एक तो इस पे क्वेश्चन रेज होता है कि ये इतनी जल्दी टेकअप क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट बार तो बहुत पहले चली गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद गई है, तो इतनी ताखिर क्यों हुई? लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए, खुश आइंद है ये। जहां तक नवाज शरीफ को मिलने वाले रिलीफ का ताल्लुक है, पॉलिटिकल पार्टीज इस पे सवाल उठा रही हैं। अहमद अवैस एडवोकेट साहब ने जिस तरह बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल कर रही है, मीडिया भी सवाल कर रहा है, हम सब सवाल कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि जब तक नैब को तलब ही नहीं हुई थी, नैब पहले से वहां जाके पहुंचा हुआ था? फिर ये किस तरह से हो सकता है कि वही नैब जो पिछले 4-5 साल में दर पे था नवाज शरीफ के, मुस्लिम लीग नून के तमाम लोगों के, शहबाज शरीफ के, पीएमएल के तमाम लोगों के, जिन जिन पे केसेस थे, कि उनके गले के गिर्द फंदा बांधे, अब वो ऐसा हो गया है कि अपने हाथों से बल्कि दांतों से गिरहें खोल रहा है वही नैब। तो ये कुछ ना कुछ तो हुआ है, अब वो कहाँ हुआ है वो नजर आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश की कि अब से मीडिया को खास तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड की प्रोविजन पे नजर रखनी पड़ेगी, और जाहिर है हम नजर रखेंगे भी। अब से हम देखेंगे कि किस सियासी जमात को क्या रिलीफ मिल रहा है, क्या रिलीफ नहीं मिल रहा, चाहे वो अदालत से मिल रहा है। अगर नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, अगर पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की सजा माफ कर सकती है, तो क्या चेयरमैन पीटीआई की भी माफ होगी? अगर वो जाते हैं तो जाना चाहिए, उनके पास ऑप्शन मौजूद है। वो भी चेयरमैन पीटीआई भी किसी ना किसी बुनियाद पे सबमिट कर सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट को कि उनकी सजा माफ की जाए। और अगर उनकी सजा माफ नहीं होती, फिर आपको डबल स्टैंडर्ड जरूर नजर आएगा। फिर आप शिकवा कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही? अगर नवाज शरीफ की सजा माफ कर सकती है पंजाब काबीना, वो भी निगरान, तो फिर बिल्कुल चेयरमैन पीटीआई अगर वो जाते हैं, नहीं जाते, एक तो ये चीज। लेकिन एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखें कि नवाज शरीफ को ब्रेक अगर लेना है। वास्ते जमानत मिली है, तो इमरान खान को भी मिली है ब्रेक 36 टाइम्स। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आते हैं वापस, डिस्कशन करते हैं इस मजीद पे के बाद। वेलकम बैक टू सवालनामा। आज आलमी सतह पे सहाफियों के हवाले से भी दिन मनाया जा रहा है, और उसमें मैं चाहूँगा कि दोनों गेस्ट का कमेंट ले लूँ, अहमद अवैस साहब का भी और वरीदा साहिबा का भी। वरीदा, ये जो सहाफियों के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस ये खबर मैं देख रहा था, इसमें जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान सहाफियों के हवाले से दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। और दूसरा, पिछले 15 साल में सहाफियों के कत्ल के जो वाकयात हुए उनमें से 96% में मुल्जिमान को सजा नहीं हो सकी है। So as a journalist, what do you say? बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। एंड ऑफ इम्पिनिटी अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये वाला दिन है आज। और पाकिस्तान में आपको पता है कि किसी भी सहाफ़ी के कातिल माँ सिवाय जो एक न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी थे, अमेरिकी सहाफ़ी थे, उनके अलावा और किसी के कातिल आज तक ना पकड़े जा सके हैं, ना उनका कहीं ट्रेस आउट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। चाहे वो अबसार आलम साहब को लगने वाली गोली हो, चाहे वो अरशद शरीफ की शहादत हो, चाहे वो दीगर सहाफ़ी
ہمارے بھائی جو بھی شہید ہوئے ہیں، جو بھی زخمی ہوئے ہیں، جن پہ قاتلانہ حملوں کی کوششیں کی گئیں، جن کو پابند سلاسل کیا گیا، جن کو قید میں رکھا گیا، جن کو ہراساں کیا گیا، خواتین صحافیوں کی میں خاص طور پہ بات کروں، سب کو پتا ہوتا ہے، سب کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ پچھلے 4-5 سال میں کیا ہوتا رہا۔ ہم بولتے رہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن کوئی بات نہیں ہوتی تھی اس پہ، ہوتی بھی تو بہت کم ہوتی تھی۔ شروع کے چند سال تو بالکل ہی، کیونکہ جس طرح سے ڈیجیٹل سپیس پہ اور ڈیجیٹل سپیس کے علاوہ بھی وہ ڈیجیٹل سپیس میں آپ کو جو تھریڈز دی جاتی ہیں وہ آپ کی ریگولر لائف میں آ کے ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سو ہم شور مچاتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بہت کم لوگوں نے شروع کے 1-2 سال ہماری بات کو اہمیت دی۔ اس کے بعد جب باقی لوگ لپیٹ میں آنا شروع ہوئے، ان کو ہیٹ فیل ہونا شروع ہوئی، تو پھر بولنا شروع ہوئے۔ تو یہ دن تو ہم منا رہے ہیں، اور مجھے ایک چیز کا افسوس ہمیشہ رہتا ہے، یہ سوال بھی ہوتا ہے میرا، کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو آپ کمپیریزن نہ کر سکیں امریکہ سے، برطانیہ سے، یا کسی بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری سے، فار دا سیفٹی آف جرنلسٹ۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ آپ نے کتابوں کے، آپ نے کاغذوں کے، آپ نے بلوں کے، آپ نے قانون سازی کے انبار لگا دی، لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا۔ ادارے موجود ہیں، کام نہیں کرتے۔ اب اپنی کمپلین لے کے جائیں کہ آپ کا کوئی پیارا صحافت میں تھا، شہید ہو گیا، زخمی ہو گیا، اغوا ہو گیا، ہراساں ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، کسی دباؤ پہ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا، یا کوئی بھی اور ظلم و زیادتی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے، آپ کو کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی ادارہ آپ کی بات نہیں سنتا۔ تو اصل مسئلہ یہاں پہ جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف جرنلسٹ کا آتا ہے، وہ نیگلیجنس ہے، وہ ایبسنس آف گورننس ہے۔ تو جب تک یہ ٹھیک نہیں ہے، قانون آپ کے پاس بہت سارے موجود ہیں، ہر حکومت آتی ہے صحافیوں کو خوش کرنے کے لیے قانون میں ترامیم لے آتی ہے، نئے قوانین لے آتی ہے، اور اپنے لیے بینڈ باجے بجوا لیتی ہے کہ جی ہم دیکھیں صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت، کوئی بھی حکومت، چاہے وہ الیکٹڈ ہو، ڈیموکریٹک ہو، نان ڈیموکریٹک ہو، ہائبرڈ ہو، کبھی بھی صحافیوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ اور صحافی ہمیشہ جس قسم کے حالات میں پچھلے 4-5 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، خاص طور پہ ڈکٹیٹرشپ کی یاد بھول گئی، ابھی بھی جو ہو رہا ہے، پچھلے 16 ماہ میں جو ہوا، چاہے اس طرف کے صحافی ہوں، چاہے اس طرف کے صحافی ہوں، میں تو خیر اس پہ بلیو نہیں ہوں، کرتی کہ آپ اس طرف کے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگائیں، لیکن بہرحال آ، جو یہی حقائق ہیں آپ آپ سے ان کی بنیاد پہ بات کریں۔ یہ اس طرف کے صحافی اور اس طرف کے صحافی، مجھے لگتا ہے اس نے بہت کام خراب کیا ہے کہ یہ اس طرف کے نہیں ہیں ہونا اور چاہیے، وہ آپ اس طرف۔ درست کہہ رہے ہیں۔ جب اس طرف والوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو اس طرف والوں کو اتنی تکلیف نہیں، اور جب اس طرف والوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس طرف والوں کو اتنی تکلیف نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ چاہے اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے ہوں، جس بھی طرف کے ہوں، کچھ بنیادی باتوں کے اوپر اتفاق ہو جانا چاہیے کہ فریڈم آف سپیچ سب کو ہے، فریڈم آف بالکل ایکسپریشن درست۔ اور ہونا آپ کے چاہیے۔ ساتھ کیا نہیں ہوا بیرسٹر احتشام صاحب؟ آپ کو بھی تو بند کر دیا گیا تھا نا، کیوں؟ کس وجہ سے؟ آپ کے خلاف بھی کیسز بنوائے گئے۔ تو یہی بات ہے نا کہ پھر یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ کا اختلاف رائے ہو۔ ہم صحافیوں کے آپس میں اختلاف رائے ہو سکتے ہیں، میں آپ کی آئیڈیالوجی سے یا آپ کے نظریات سے اتفاق نہیں کر سکتی، آپ میرے نظریات سے اتفاق نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک اس کے دوسرے کی گریبان باوجود پھاڑنا شروع کر دیں، یا ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا شروع میں کر دیں، یہی یا کہہ ایک دوسرے کو اس کے باوجود ہمیشہ بڑی تہذیب اور احترام کے دائرے میں رہ کے ہم نے اختلاف کیا، اور ہمیشہ ہی کیا تقریباً۔ بالکل میرا اور آپ کا نظر پہ ہمیشہ اختلاف ہوا ہے، لیکن یہ ضروری ہے۔ احمد اویس صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو صحافیوں کے حوالے سے ابھی عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، پچھلے کچھ عرصے میں کچھ واقعات تو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی ہوئے تھے، لیکن یہ میری ذاتی طور پہ رائے ہے، غریدہ اس سے اختلاف کر سکتی ہیں کہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے، خاص طور پہ یہ صحافیوں کے ہم۔ تو جو واقعات آپ کے دور میں ہوئے تھے، ان پر بھی آپ لوگوں نے بھی تو دیکھیں، کوئی ایکشن اس لحاظ سے نہیں لے سکے جس طرح لینا چاہیے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے پی ٹی آئی کے زمانے میں صحافیوں کے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی تو نہیں کی گئی، اور وہ آزادی صحافت کو وہ خاص خیال بھی رکھا گیا تھا، اور ان کی عزت تعظیم کا بھی خیال تھا۔ ماڈرن سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے اندر جتنا بڑا کام صحافی کرتا ہے آج کے دور کے اندر، وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ معاشرے کی جو ہے وہ برائیوں کو وہ لائم لائٹ میں لے کر آتے ہیں،
وہ کمپیریزن کرتے ہیں، وہ سوسائٹیز جو ڈیولپ ہو گئی ہیں، وہ ٹیکنالوجیز جو ایڈوانس ہو کے آگے نکل گئی ہیں، وہ ان کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ کو وہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، دنیا کہاں کھڑی ہے، اور کیا کیا کچھ ہونا چاہیے. اور بلو پاورٹی لائن جو لوگ جیسے زندگی گزار رہے ہیں، وہ مختلف طریقوں کے ساتھ مختلف کلپنگز کر کے اس کی ویڈیوز دکھا کے، بہت ایسے طریقے ہیں کہ جہاں سے وہ ایک نیچے کے طبقے کے لوگوں کو ایک ایفلوئنٹ سوسائٹی کے جو طبقہ ہے اس کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ جب تک ان کو اوپر اٹھا کے نہیں لے کے آئیں گے، سوسائٹی کی ناہمواری ختم نہیں ہوگی تو سوسائٹی ترقی کے راستے پہ نہیں جا سکتی ہے، ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. اور ان کو ترقی کے راستے پہ لانے کے لیے آپ کو کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، کہ کیسے کیسے اس کے لیے آپ کو پریورٹیز قائم کرنی پڑیں گی. تو ویسا یہ لیکن کیونکہ اس پہ جی ٹھیک ہے، کیونکہ وقت ذرا کم ہے. غریدہ یہ جو سہیل بڑائچ صاحب کا آرٹیکل چھپا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ چیزیں طے ہو گئی ہیں، معاملات کوئی PMLN کی طرف سے پرائم منسٹر ہوگا اور پیپلز پارٹی کی طرف سے صدر ہوگا، تو یہ کس حد تک صحیح ہے باتیں؟ مطلب کہ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو PDM کی حکومت کی پرفارمنس ہے، جس میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر ہم نے بنایا تھا لیکن وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اب نواز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے. تو کیا ہے یہ آپ کو خالصتاً یہ جو پولیٹیکل ایک رائیولری ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر پیپلز پارٹی سے ہونا چاہیے، اس کی بنیاد میں وہ نظر آتا ہے، یا میاں نواز شریف اگر پرائم منسٹر بنتا ہے تو کوئی چیزیں آپ کے خیال میں بہتر ہو سکتی ہیں ملک کی؟ میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گی، لیکن اس سے پہلے جو احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی، میں اس پہ ایک کمنٹ صرف احترام کے ساتھ کرنا چاہوں گی. احمد اویس صاحب بڑی قابل احترام شخصیت ہیں، میرا ان کے ساتھ نہ صرف ایک پروفیشنل سلام دعا کا تعلق ہے بلکہ ایک ذاتی سلام دعا بھی ہے، ذاتی احترام بھی ہے. ہی ہیز آلویز بین ویری کائنڈ. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں احمد اویس صاحب، ابصار عالم صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا تھا. ہم خواتین صحافیوں کے خلاف کس قدر فحش اور ننگی گالیوں کے ٹرینڈ چلائے جاتے تھے، مجھے غدار کہا گیا، مجھے کیا کیا الزامات نہیں لگائے گئے، میں وہ آپ کے سامنے دہرا نہیں سکتی. میرے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا کچھ مہینوں کے لیے، اس قدر سنگین کیمپینز چلتی تھی. بہت کچھ ہوا، اور اسی دور حکومت میں معتبر ترین عالمی جریدے، وہ اس وقت چیئرمین PTI کو جو کہ وزیر اعظم تھے، پریس پریڈیٹر کے نام سے یاد کر رہے تھے، میڈیا پریڈیٹر کے نام سے لکھ رہے تھے. بہرحال جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ تمام حکومتیں چاہے الیکٹڈ ہوں، چاہے سو کال ڈیموکریٹک ہوں، چاہے ہائیبرڈ ہوں، چاہے نان الیکٹڈ ہوں، چاہے نان ڈیموکریٹک ہوں، سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جب آزادی صحافت پہ حملوں کی بات آتی ہے. اب آپ کا سوال، مجھے نہیں معلوم کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ باتیں طے ہو گئی ہیں، اور طے کہاں ہو گئی ہیں. فیصلہ تو پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. اگر اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ جی بات طے ہو گئی ہے کہ نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا، پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو پھر الیکشن کا تردد کیوں؟ پھر چھوڑ دیں آپ الیکشن، پھر جہاں پہ طے ہو رہی ہے آپ پاکستان کے آئین میں ترمیم کر دیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز نے ایسے ہی چلنا ہے، اگر واقعی نون لیگ نے ایسی کوئی ڈیل سٹرائک کی ہے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا. الیکشن ابھی ہونے ہیں کہ کتنے ووٹ کس جماعت کو ملے، دیکھ لیں گے. RTS بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے، ریگنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن یہ بات کرنا کہ کہیں پہ طے ہو گیا ہے، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میرے پاس فی الحال کوئی خبر نہیں ہے. اور جہاں پر ہمیشہ انگلیاں اٹھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ، میرا تو یقین ہے، میں پوری امید ہے کہ وہ مکمل اے پولیٹیکل ہیں. تو پھر کہاں پہ طے ہو گیا، کس نے طے کرنا ہے؟ اگر واقعی ایسا طے ہو گیا تو الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے آج کیوں دلوائی ہے؟ پھر چھوڑ دیں الیکشن، نہ کروائیں آپ. پھر جہاں پر طے ہونی ہے معاملات، وہیں پہ ہر 4 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد آپ طے کر لیا کریں. تو یہ بہرحال. اور دوسرا جو آپ کی بات کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کسی پوزیشن میں ہوگی کہ پنجاب میں نون لیگ کو ٹف ٹائم دے سکے. پنجاب میں کوشش کی تھی پیپلز پارٹی نے، لیکن ان کو ٹف ٹائم ملا نہیں، دے نہیں سکے وہ مسلم لیگ نون کو. اور پنجاب سے ہی قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اور پنجاب ڈیسائسو فیکٹر ہوتا ہے، ڈیسائسو میدان ہوتا ہے قومی اسمبلی میں سیٹیں لینے کے لیے، وزیر اعظم بنوانے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے چانسز تو مضبوط ہیں، بٹ لیٹس سی کہ آزاد کہاں جاتے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کہاں جاتی ہے، جو TLP ہے اس کے ووٹ فیکٹر کو بڑا کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. تو چیزیں اتنی سموتھ نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دن پہ کیا ہوتا ہے.
बहुत शुक्रिया गरीदा, हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद अवैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार हो रहा है, बल्कि पहले नंबर पर है, टॉप पर है स्मॉग में, आलूदगी में। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इब्राहिम हसन मुराद होंगे, मिनिस्टर हैं केयर टेकर सेटअप। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवालनामा। बात करते हैं लाहौर शहर की। दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार है पिछले 4 रोज से, और आलमी माहौलियाती वेबसाइट जो है वो 4 रोज से मुसलसल नंबर 1 पे लाहौर को रैंक कर रही है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। और लाहौर में स्मॉग का या आलूदगी का राज बरकरार है, और तकरीबन हर साल ही सर्दियों में इस तरह होता है, और फिर बच्चों के स्कूल बंद करने तक भी नौबत जाती है। और भी कुछ ऐसे मेजर्स लेने की फिर कोशिश की जाती है जिससे वक्ती तौर पे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है दैट व्हाट आर द परमानेंट मेजर्स। और मेरे साथ इब्राहिम हसन मुराद साहब हैं, केयर टेकर सेटअप में मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जी चौथे रोज भी कह रहे हैं कि नंबर 1 पे है लाहौर, और ये जो फिगर्स हैं उसमें फिजाई आलूदगी से दुनिया भर में हर साल 70 लाख अमवात होती हैं, और उम्र में औसतन 4 साल की कमी होती है। पंजाब में दमा, टीबी और दीगर इन्फेक्शंस के 77,340 मरीज रिपोर्ट हुए, और मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ती हैं, और लोग बीमार भी होते हैं। तो क्या कर रही है हुकूमत इन मामलात से निपटने के लिए, और व्हाट इज द परमानेंट सोल्यूशन टू दिस? मतलब कि जब भी सर्दियां आती हैं तब टेम्परेरीली तो हम कहते हैं स्कूल बंद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन परमानेंटली इस चीज को कैसे हैंडल किया जा सकता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि ये जो इशू है इसकी सीरियसनेस कितनी है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर जो एक वीकली मीटिंग कंडक्ट करते हैं स्मॉग की कंडीशन और स्टेटस को देखने के लिए और चेक करने के लिए। और पिछले जो हमने 3 से 4 हफ्तों में कुछ मेजर्स लिए, उनकी वजह से तकरीबन 50 पॉइंट्स AQI के अंदर डिप आया था। अब जो रीसेंट इशू हुआ है वो एक नया इशू है, और वो ये है कि जो इंडियन पंजाब है, जो कि पंजाब को हमारे बॉर्डर करता है, उसके अंदर एक मैसिव लेवल की स्टबल बर्निंग हुई है। और स्टबल बर्निंग के बाद जो विंड है, इसकी डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ आई है। उसकी वजह से जो सारी पोल्यूशन इंडियन पंजाब में जो फील्ड्स की बर्निंग से क्रिएट हुई थी, वो हम उसने हमारी तरफ हमारे शहरों का रुख किया है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। हुकूमत पंजाब ने खुद जो है ये मेजर्स लिए कि पंजाब के अंदर स्टबल बर्निंग को रोका जाए। नंबर 2, जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें अब तकरीबन 80% इंडस्ट्री जो है वो इमिशन कंप्लाइंट है पंजाब की, कि उन्होंने अपने जो इमिशन जहाँ से उनकी पोल्यूशन निकलती है उसको ऑप्टिमाइज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर गए हैं। जो हमारे भट्टे हैं उनके अंदर भी ज़िग-ज़ैग जो टेक्नोलॉजी होती है वो लग चुकी है। एक जो मेन इशू है वो हमारा अभी भी है, और वो है ट्रांसपोर्ट का, कि तकरीबन 60% 65% कंट्रीब्यूटर हमारी ट्रांसपोर्ट है, और उसके अंदर तकरीबन 70% कंट्रीब्यूशन मोटर बाइक्स का है। और अगर आप मोटर बाइक्स है? को देखें तो उनकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5 लाख है, और अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो तकरीबन 6 लाख की आती है। तो पाकिस्तान जो जिस समझे इकोनॉमिक सिचुएशन में है, और जो इसकी सोशो कल्चर डायनामिक्स हैं, उसमें ये जो लीप है जो कि बाहर के मुल्क ले लेते हैं और हम जाते हैं और उनकी फिजा देखते हैं और बिल्कुल एक क्लीन एयर होती है। तो अभी हम जो है वो मेजर्स या वो इन्वेस्टमेंट जो है, जिस तरह आप लंदन में जाएं तो एक लो एमिशन जोन उन्हें डिक्लेयर किया हुआ है, कंजेशन चार्ज पे करना पड़ता है। अब लाहौर या हमारे शहर है, उधर हम ये नहीं कह सकते कि आप 5,000 रुपए देंगे तो आप शहर के अंदर एंटर होंगे, या अगर आप डीजल गाड़ी लेके आते हैं तो आप 10,000 रुपए हमें दिन का दें। तो हम जो है ऑब्वियसली एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स हैं, और उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पंजाब की तारीख में हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स को हमने चेक किया है, तकरीबन 71,000 इन द लास्ट 10 डेज़, और उसमें तकरीबन 9% जो थी वो स्मॉग या ये इमिटिंग व्हीकल्स में आई थी। तो इसमें मल्टीपल वेरियस मेजर्स हैं, लेकिन जिस सिचुएशन से अभी हम गुज़र रहे हैं, जिसमें 2-3 चीजें हैं मिसाल के तौर पे। मैं अभी जब आप गुफ्तगू कर रहे थे ना,
तो मैं देख रहा था कि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का गया तो वो 273 वेरी अनहेल्दी पे आ रहा है। और इस वक्त मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ अमरीका में, मैं यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स डाल के देखा वो 11 पे है, इधर 273 और कहाँ पे 11। तो फर्क तो बहुत ज्यादा है। और दूसरा, मैं अक्सर कई दफा लाहौर की सड़कों पे जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, पुरानी गाड़ी और इतनी पुरानी ना भी हो, वो इतना धुआं छोड़ी होती है, इतना धुआं छोड़ी होती है और कोई पूछने वाला नहीं होता। वैसे हमने पुलिस वालों को देखा है मोटरसाइकिलों वालों को रोक के वो उनसे पता नहीं क्या तलाशी भी ले रहे होते हैं, और वो कई मोटरसाइकिलों वालों को गिला है कि जी आपसे रिश्वत भी ले लेते हैं बगैर किसी वजह के। इस तरह की गाड़ियों को पकड़ के बंद क्यों नहीं करते हैं? और दूसरा, जो आई डोंट नो, वैसे तो इंडस्ट्री जो है उसकी वैसे ही ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, लेकिन उसके बावजूद जो वहां से पोल्यूशन होती है उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? जी। देखिए व्हीकल्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो तकरीबन 26,000 जो व्हीकल्स हैं इनको फाइन किया गया है और तकरीबन 9,000 व्हीकल्स जो हैं वो इम्पाउंड की गई हैं। लेकिन जब हम अपनी डायनामिक्स देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें ज़्यादातर दार लोग होते हैं, वो ऑब्वियसली वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी 4 दिन 5 दिन गाड़ी रुके, तो गवर्नमेंट भी फाइन करके 1-2 दिन इम्पाउंड करके उनको ऑब्वियसली रिलीज़ कर देती है। इसमें हमें जो चाहिए वो चाहिए लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन। यूरोप जो ने किया ये कि उन्होंने अपने इमिशन स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए EU 3, 4, 5, 6, 7 और वो बता देते हैं कि बाय द ईयर दिस ये इमिशन स्टैंडर्ड होगा और मिनिमम गाड़ी जो है वो इतनी जो है एफिशिएंसी पे ऑपरेट करे। इसके साथ-साथ ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अब 1/3 व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिक है यूएस के अंदर, यूरोप में, यूके में। तो हम जो है जो लॉन्ग टर्म मेजर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात होती है, तो 9 करोड़ की आती है इलेक्ट्रिक बस और 3 करोड़ की आती है आम बस। तो हमारे पास तो ये सिचुएशन है कि पिंडी जैसा शहर, फैसलाबाद जैसा शहर, उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। तो जब पब्लिक चले ट्रांसपोर्ट की हम बारी आएगी तो गवर्नमेंट सोचेगी कि हम डीजल क्योंकि वक्त हो गया, इंशाल्लाह तफसील से इस पे बात करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक बस की तरफ ना भी जाएं, जो रेगुलर बस है उसमें जो कई तो तबाही मचा रही होती है, इतना धुआं छोड़ रही होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो बहरहाल मैनेजमेंट के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और इन द लॉन्ग रन हमारे बच्चों की सेहत पे बहुत इसके असर पड़े। अल्लाह करे कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के तो बस की बात नहीं है, जो रेगुलर गवर्नमेंट्स आती हैं इलेक्टेड, उनके करने के काम है। पर अल्लाह ताला बेहतर करे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी।